Hai, apa khabar anda semua? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Christmas kepada seluruh umat-umat Kristian di dunia, especially di Malaysia atau di Indonesia. Dan saya mengucapkan selamat Hari Christmas pada tahun 2020. Walaupun pada tahun ini mungkin disambut dengan meriah bagi anda, mungkin juga disambut secara sederhana, tetapi yang penting kita meraihkan birthday untuk the son of the God kita adalah Father kita in heavens is Jesus Christ. Okay, hari ini saya dapat satu bahan yang memang saya simpan lama sebab ayah saya memang ada lembu ataupun beef. Saya dapat bahagian thigh, dia punya leg of beef. So I cut and I bring back to Kuala Lumpur. So hari ini kita nak masakkan dia, kita nak panggangkan dia, kita nak buat barbecue sempena-sempena hari Christmas. So kepada anda semua, hope anda suka dengan resipi saya pada hari ini sebab ia menggantikan ayam turkey sebab tahun ni memang tak dapat ayam turkey musim-musim PKP macam ni. Boleh digantikan dengan pork ataupun digantikan dengan daging sapi. Tapi kita ambil bahagian yang besar supaya kita boleh potong-potong untuk diservekan kepada seluruh ahli keluarga. Jadi tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. Also, Merry Christmas. So look at this. This one is our beef. Kalau orang Melayu panggil ini bahagian peha dia, bahagian peha lembu ni. The whole leg the whole of thigh beef leg nampak ni. Saya dapat ni sebab ayah saya sembelih lembu yang lepas, saya simpan dah dekat sebulan lah dekat peti air sejuk beku. So hari ni sempat untuk kita shooting untuk raya Christmas punya menu. So as you know, today we want to make a peha lembu Christmas barbecue, or in English they call Christmas thigh leg beef barbecue, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan ni, okay? This one is a chopped garlic, ya, bawang putih yang telah kita chop. 1 tablespoon of black pepper, lada hitam secukupnya. This one is the chopped onion, bawang merah yang telah kita chop. Ni kita nak buat untuk yang sos dia punya sos dia. This one is a 1 tablespoon of cornstarch, tepung jagung dalam 1 sudu makan. And this one is around 1 or 2 tablespoon of thick soya sauce, kicap pekat dalam 1-2 sudu 2 tablespoon of ketchup ataupun tomato sauce. This one is a brown sugar, around 3 tablespoon, 3 sudu makan. Ini adalah bahan untuk kita rebuskan kita punya daging kita. This one is a ginger and this one is a black pepper sauce, halia dan juga sos lada hitam. And this one adalah yogurt, kita perlukan sedikit yogurt, bukan perasa peach sebab digunakan perasa peach ni lagi sedap untuk kita punya sos kita, baru rasa macam Christmas macam tu. Half tablespoon of cinnamon stick powder, serbuk kayu manis dalam setengah sudu makan. 1 tablespoon of apple cider ataupun vinegar, ini cuka apple ni dalam 1 sudu makan. And lemon untuk kita punya hiasan kita, okay? Aroma yang sedap, kita gunakan oregano leaf, kita punya daun oregano ni untuk aroma kepada kita punya sos kita, okay? Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan. Okay, so now we want to preparing our meat first. Kita punya daging kita buat yang modern. Kita presto kan dia, kita pressure cook kan dia, okay? Ni kita masukkan daging seutuhnya, kita masukkan macam ni, okay? Ini tadi saya masukkan tak muat, saya dah potongkan dia, nampak ni. Ya, saya dah potongkan dia, nampak ni. Masukkan sekali sebab dia terlampau panjang, jadi kita potongkan sikit. This one is the sauce black pepper. Black pepper sauce kita masukkan. Okay. This one is our ginger. Ya, kita punya halia kita masukkan. Kita masukkan plain water, air secukupnya. Sikit je air, jangan penuh sangat nanti dia medok pula sikit je. Okay, like this. Now we cover up, kita tutupkan dia, okay? And press. And ready to be cooked, kita akan prestokan dia, okay? So now kita hidupkan api, kita masakkan dia. Pressure cookkan dia around 30 minit, 30 minit, okay? Sampai dia lunak, sampai dia lembut Okay, so now after half an hour, selepas setengah jam, so saya rasa dia dah masak, memang confirm dah masak So kita tutupkan dia, switch off the stove, kita tutupkan dan biarkan dia sekejap sampai dia wap-wap dia hilang, baru kita keluarkan kita punya daging kita, okay? Okay, so now kita nak preparing kita punya sos, sos barbecue kita masukkan sedikit olive oil, sikit je. Kita tak mau gunakan minyak terlampau banyak, ya.
And switch on the stove. Kita hidupkan api, okay? We sauteing our garlic and onion, bawang putih dan juga bawang. Kita tumiskan dia sampai dia layu, ya. Sampai dia terbit bau lah, okay? Ni nampak ni dah warna golden brown macam ni, dah layu. Kita masukkan air sikit. Masukkan tomato sauce, sos tomato. Brown sugar, gula perang. And mixing well. Kita adukkan merata, okay? And now we add in this one is the black pepper. Itu punya lada hitam. Ya. Kita letakkan sedikit oregano leaf, ya. Untuk aroma kepada kita punya sos kita. And mixing well. This is the cinnamon stick, ya, powder. Ya, serbuk kayu manis. This one is the thick soya sauce, ya, kicap pekat, kicap pekat. Agak-agaklah kicap pekat ni satu sudu cukup lah, nanti hitam sangat, okey. Ada rasa masam-masam sikit, kita gunakan apple cider atau vinegar. Dia cuka apple, around 1 tablespoon, satu sudu makan, untuk ada rasa masam-masam dan bau dia harum, nampak ni dah terbit dah bau dia. Sekarang kita masukkan kita punya yogurt kita. Kalau you tak suka yogurt, you boleh parutkan apple, ataupun kalau you ada buah peach ni sendiri, you boleh blendkan sekali, masukkan, okey. Tapi saya gunakan yogurt, lagi sedap, nampak tu warna dia dah bertukar jadi ke coklat cair macam ni. Kita tunggu sekejap lagi, Ini adalah stok daging yang kita rebus tadi. Masukkan stok daging, okey, tambah lagi sikit, okey. And we mixing well. Kita adukkan, okey. Kalau kita letakkan garam secukup rasa. Kalau you nak letakkan MSG pun boleh, tapi saya tak suka letakkan MSG sebab kita nak buat sos kan, jadi tak perlu ada rasa MSG lah, sebab dia pun dah cukup dengan yogurt, dah cukup dengan kita punya gula perang tadi. This one is a cornstarch, tepung jagung yang telah kita bancukan untuk kita pekatkan kita punya sos kita, ya. Letak sikit-sikit dulu, and then we mixing well. Kita adukkan. Nampak dia terus mengentang, ya, dia terus pekat, nak panggangkan lagi daging ni, kita gunakan tepung jagung untuk dia melekat, macam gam nanti, okey. So look at this, nampak ni sos kita dah cukup pekat, cukup likat, dah macam gravy, dan rasa dia, aroma dia memang sedap sangat. Memang you kena cuba kat rumah, okey. Merry Christmas. So now dah masak. So kita tutupkan api, ready untuk kita sediakan kita punya daging kita, untuk kita panggangkan dia, untuk kita barbecuekan dia, okey. Ini tight leg beef kita after we boiling, selepas kita rebuskan dia, dia dah empuk, dia dah lembut, nampak ni. It look like this. Panggangkan dia. We want to bake in oven. So this one is our sauce. So kita sapukan sos ni, kita sapukan seluruhnya, menyeluruh. Sebab tu kita kena pakai tepung jagung tau, ataupun tepung ubi, untuk dia punya sos ni mudah melekat, okey. We must use the tapioca starch or cornstarch for this sauce to be sticky each other, and everlasting, okey. Kita dah sapukan merata seluruh bahagian daging ni. So kita nak bakekan dia, kita wrapkan dia, okey. Kita wrapkan dia, okey. Like this. Very simple, right? One is our beef yang telah kita letakkan sos. So kita panggangkan dia, okey. Kita masukkan ke oven, okey. And sekarang kita tutupkan dia, okey. So we bake in oven around 20 minit, dalam 20 minit. 10 minit pertama kita balutkan dengan aluminium foil. 10 minit kedua kita buka aluminium foil tu, kita bakar lagi supaya dia masak kering dan ada terburn sikit, okay. So we come back after 10 minutes, selepas 10 minit, okay. Okay y'all, so now this one after 10 minutes, selepas 10 minit. So kita keluarkan dia, we take it out,
Okay. So sekarang ni selepas 10 minit kita buka balik. Nampak ni. After 10 minit dia dah masak macam tu. So kita sekarang ni kita kena panggangkan dia tanpa menggunakan aluminium foil untuk dia rasa terburn dekat atas ni, okey? Kalau dia kurang lagi dia punya sos, kita tambahkan sos sikit lagi okey. Bagi dia meresap lagi okey. So now kita bake lagi sekali 10 minutes more 10 minit lagi, okey? And we cover up. Ya, kita panggangkan sampai dia agak masak, sampai dia ada terburn sikit lepas tu kita angkatkan dia, okey, ready to be served, sedia untuk dihidangkan. Okey, tada, so ini dia peha lembu Christmas barbecue my version Portu Jawa, or in English they call Christmas tight leg beef barbecue. Okay, my version Portu Jawa. So kita ada, hari ni saya malas nak buat coleslaw, saya beli yang KFC punya coleslaw. Lepas tu kita ada tadi gravy yang kita letak ni, kita boleh makan sekali. Dan kita ada this one adalah kentang goreng. So kita makan dengan kentang goreng. So now I zoom it for you, okay? So Merry Christmas. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tada! So ini dia kita punya beef leg, bahagian tight, bahagian peha yang telah kita panggang, kita rebus, memang empuk gila, memang sedap. Dan kita ada fries dan juga coleslaw dan juga dia punya gravy. So tanpa membuang masa, jemput makan semua. Bagaimana dengan hari Christmas anda pada tahun ni? Dah prepare nak masak apa? Dah plan nak masak apa? Nanti boleh tulis dekat ruang komen I nak tahu you all masak apa. Dapat yang turkey tak tahun ni? So kita makankan dia. Kita potongkan dia sebab daging ni memang dah lembut, nampak ni. Sekali potong je. Nampak tu. Wow. Nampak ni. So amazing, kita rasa daging kita. Wow. Soft and tender sebab kita mengelak, kita dah rebus dia dulu bagi dia empuk je baban. Sedap sangat makankan dia dengan this one adalah kita punya fries kita. Semoga tahun-tahun ni akan memberikan lagi ceria, lagi bahagia kita dan mendapat berkah daripada Tuhan. Mudah-mudahan coronavirus dapat diatasi. Dan bagi yang tak ada kerja macam mudah-mudahan saya dapat kerja, peluang pekerjaan. Musim-musim PKP berlalu pergi. Kalau kita makan dengan menggunakan gravy ni, kena ada tisu sebab memang dia agak ada takut kalau kita makan ni kan melekat-lekat pula kat mulut kan. Dan nampak tak cantik pula. Dah pakai baju Christmas, makan-makan untuk Christmas kan. Dan nampak tak cantik pula kan. Sememe pula kan. Nampak ni daging dia, kita coletkan dengan gravy lagi sebab saya suka gravy dia sebab rasa peach, aroma dia memang sedap. Wow. Ini kalau menjadi hidangan kepada kita punya Christmas kita pun dah sedap kalau yang tak ada jumpa ayam turkey tu, boleh gantikan dia dengan daging macam ni. Beli macam ni pun satu part tu, kalau siapa-siapa kat pasar tu untuk potong-potongkan dan you boleh panggangkan dia macam ni, memang sedap Dia makan dengan fries. Memang sedap. Anda jangan serik mencuba sebab memang sedap Memang sedap. Saya bukan nak punya diri, tapi memang confirm sedap Masakan, kalau nama masakan Christmas ni mesti kena meriah kan. Barulah kita rasa macam nak sambut Christmas, hari-hari nak sambut Christmas kan. Coleslaw saya beli kat KFC sebab semalam saya beli makan KFC. Saya simpan sebab saya tahu hari ni saya nak syuting untuk kita buat beef ni kan. Dari Christmas ni yang meriahnya adalah kanak-kanak zaman kanak-kanak kita dulu.
Dia sanggup berjalan daripada rumah ke rumah semata-mata nak dapat duit raya kan, duit Christmas orang bagikan. Nak dapat hadiah kan. Banyak hadiah kan. Boleh kita kumpul-kumpulkan. So, kita potong lagi, potong tipis-tipis. Jangan potong tebal-tebal kan, terbelelek-belelek pula kan. Tak masuk tak. Satu ni boleh makan 10 orang. Sebab kita makan sikit-sikit kan. Wow. Amazing. Enak. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Christmas or Merry Christmas to all of you around the world. Jika ada salah dan silap saya sewaktu saya berkeudara dalam channel ini ataupun tersilap kata, anggaplah saya hanya manusia biasa yang tak lari daripada melakukan dosa. Dan saya mohon ampun dan maaf. Okay? So, berjumpa kita di tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan memberikan kita sinaran yang lagi mulia, yang lagi bombastik untuk saya dan juga untuk anda semua. Okay? Sampai berjumpa lagi. Bye!